बाज़ औक़ात ऐसा ज़रूर लगता है कि शायद हमारी दुआएं तहज्जुद से भी पूरी नहीं हो रही, और ऐसा भी लगता है कि शायद सब कुछ वही का वही रुका हुआ है जैसे तहज्जुद पढ़ने के पहले था। क्योंकि बाज़ दुआएं ऐसी होती हैं जो इस लम्हे में मांगी और दूसरे लम्हे में कबूल हो गई। बाज़ दुआएं ऐसी होती हैं कि आज मांगी और कल मिल गई, और बाज़ ऐसी होती हैं कि उनके लिए हमें महीनों तक का या कभी कभार सालों तक का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि वो दुआएं कबूल नहीं होंगी। बस हर आजमाइश का वक्त मुकर्रर है, उस मुकर्रर वक्त तक हमें सब्र करना है और मांगते रहना है। और एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखनी है कि दुआएं हमेशा कबूल होती है, हमेशा। और तहज्जुद की दुआएं तो होती ही ऐसी है जिनके नसीब में कुन के सिवा कुछ नहीं होता। तहज्जुद की दुआएं बड़ी स्ट्रॉन्ग दुआएं होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग कि बंदा भले ही टूट जाए लेकिन ये नहीं टूटती तब तक जब तक अल्लाह का प्यार ना ले ले। तभी तो अल्लाह को ये सबसे प्यारी होती है, क्योंकि ये उस बच्चे की तरह अल्लाह को मनाती है जो बच्चा माँ को मनाने के लिए माँ से चिपका रहता है, जो कभी माँ को चूमता है तो कभी माँ को मोहब्बत से देखता है। और पता है माँ तो तब भी मान जाती है जब उसे मनाया नहीं जाता। तो वो तो अल्लाह है, प्यार करने वाला, रहम करने वाला अल्लाह, बहुत मोहब्बत करने वाला अल्लाह। वो तो कहता है मेरे बुलाने पर ही तो तहज्जुद तक आए हो, तो फिर मैं कैसे खाली हाथ लौटा दूँ तुम्हें। जब मेरे दावतनामे से आए हो तो क्यों ना मेहमान नवाज बनूँ मैं। वो देता है, बहुत देता है, बार बार देता है। जब जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाते हो वो तब तब देता है, और वो इस दफ़ा भी ज़रूर देगा। उसने नवाजना है तहज्जुद से और अपने कुन से भी नवाजेगा। तुम देखोगे, बहुत जल्द देखोगे। दुआएं तुम्हारे लिए कब कब और कैसे कैसे वसीले बनाती है। अगर तुम ये जान जाओ तो अपनी कोई भी सांस दुआ से खाली ना लो। जो दुआएं आपको बहुत प्यारी होती है उन्हें मांगने का अंदाज भी सबसे प्यारा होना चाहिए, इतना प्यारा कि अल्लाह पहली बार में ही उन पर कुन कह दे। और पता है अल्लाह को इतना प्यारा अंदाज किसका लगता है? तहज्जुद का, तहज्जुद पढ़ने वालों का। आपको जो चाहिए अगर आपने उसे अल्लाह से तहज्जुद में नहीं मांगा तो फिर क्या मांगा? अगर आपने तहज्जुद के सजदों में इल्तिजा नहीं की तो आपने उस तड़प का और उस दुआओं का हक़ ही अदा नहीं किया जो आपको जान से भी ज़्यादा प्यारी है। जो दुआएं जितनी अहम होती हैं उन्हें उतने ही अहम तरीक़े से खालिक से मनवाया जाता है। उनके लिए रातों की नींद कुर्बान करके जानिमाज़ तक खुद को लाया जाता है। उनके लिए सोते जागते तस्बीह के दानों को गिराया जाता है। उनके लिए मशक्क़त की जाती है, ज़हनी मशक्क़त सब्र करके, दिली मशक्क़त यकीन रखकर, जिस्मानी मशक्क़त अल्लाह की मखलूक़ की मदद करके, दीनी मशक्क़त बुरे कामों से बचकर, दुनियावी मशक्क़त अल्लाह के लिए वक्त निकाल कर। फिर ही तो सिला मिलता है, फिर ही तो कुन का अजर लिखा जाता है। इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। जितनी कोशिश करोगे उतना ही बड़ा अल्लाह आपको उसका इनाम देगा। जितने प्यारे अंदाज में अल्लाह को मनाओगे उससे भी ज़्यादा प्यारे अंदाज में अल्लाह आपके लिए मुआजिज़े करेगा। और रात की इबादतें तो वैसे भी अल्लाह की महबूब इबादतें हैं। आप उसको महबूब बना ले, वो आपको महबूब बना लेगा। तहज्जुद वो नमाज है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस नमाज की महज नीयत कर लेने का ही इतना अजर है कि अगर कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ने की नीयत करके बिस्तर पर लेटा और सो गया कि कुछ देर बाद उठकर पढ़ेंगे, लेकिन उसकी नींद ना टूट सकी, तो उसके लिए सिर्फ इस नीयत कर लेने का सवाब अदा की हुई नमाज जितना होगा। जिस नमाज की बस नीयत कर लेने का ही इतना अजर है, तो फिर सोचो तुम्हारे सजदे क्या कुछ कर सकते हैं। तहज्जुद बहुत बड़ा गहरा राज है अल्लाह और उसके बंदे का, और शायद अल्लाह ने उसे राज ही रखना था। इसीलिए तहज्जुद का वक्त तब के लिए मुंतखब किया जब सारी कायनात सुकून की नींद सो जाती है, और फिर अल्लाह उसे मुलाकात के लिए पहले आसमान पर आ जाता है। और जो मिलने की तड़प में नींद तोड़कर आते हैं या जो इस तड़प के मारे सो ही नहीं पाते।
ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب اللہ رہتا ہی دل میں ہے تو پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ میں رات کے آخری پہر پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہوں اور اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے نواز سکوں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دے سکوں۔ ایسا اللہ اسی لیے کہا تم سے تاکہ تم تہجد کی اہمیت جان سکو۔ عموماً تم نماز کے ذریعے اللہ تک جاتے ہو، لیکن تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جب اللہ خود تم سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ تو پھر سوچو، اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تمہیں ملاقات کے لیے چنا ہوگا۔ کوئی تو بات ہے تم میں ایسی جو وہ صرف تمہاری آواز سننے کے لیے دونوں جہانوں کو خاموش کرا دیتا ہے، تاکہ صرف تمہیں سن سکے، تاکہ جب تم رو تو تمہاری بے بسی کوئی نہ دیکھ سکے، تاکہ جب تم گڑ گڑاؤ تو تمہارے درد کا پردہ رہ سکے۔ وہ اپنے بندوں کی بے پردگی نہیں ہونے دیتا، وہ اپنے بندوں کی خودداری کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ تبھی اس نے تہجد جیسی نماز بنائی اور رات کی تاریکیوں میں اس کا وقت رکھ دیا۔ نہ کوئی شرط رکھی، نہ یہ عبادت فرض کی، بس کہہ دیا کہ محبت کھینچ لائے جب یہاں تک تب آ جانا۔ کوئی پابندی نہیں، جب دل کرے مجھ سے ملنے کا، مجھ سے باتیں کرنے کے لیے جان تلے بیٹھ جانا، جب سو نہ سکو تو میرے ساتھ رات بھر جاگتے رہنا۔ تو پھر یقین رکھو، انکار کرنے کے لیے تھوڑی نہ اللہ ملاقات کے اتنے جتن کرتا ہے۔ تہجد ہی تمہیں کن تک لے جائے گی، وہ سجدے جو راز ہے صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان۔ سجدوں سے ایسے معجزے ہوں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ جب تم اس کی محبت میں اس کا پسندیدہ کام کرنے لگتے ہو تو پھر وہ بھی تمہاری محبت میں تمہارا پسندیدہ کام کرنے لگتا ہے۔ بے شک وہ بار بار رحم کرنے والا ہے اور بار بار اپنے قدرتوں کے جلوے دکھانے والا ہے۔ تم نے تہجد میں دعائیں کی اور تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تہجد کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تہجد پڑھنے والا پھر سوچتا ہے اور انہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ آدھی رات جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ان میں سے کچھ لوگ تہجد کے لیے چن لیے جاتے ہیں۔ اللہ کو اس وقت اپنے بندے پر بہت پیار آتا ہے۔ تم تہجد کی نماز میں اپنی خواہشات کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت بھی مانگا کرو، کیونکہ جسے اللہ کی محبت مل جاتی ہے نا، اس کی ہر پریشانی آسانی میں بدل جاتی ہے۔ بعض دفعہ اللہ ہم سے ہماری پسندیدہ چیز کو اسی لیے دور کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چیز ہمارے نصیب میں نہیں، اسی لیے وہ اس چیز کو دور کر کے تمہیں دعا کی توفیق دے دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم دعا کرو تاکہ وہ تمہاری من پسند چیز تمہیں عطا کر سکے۔ اللہ کی مرضی ہے، اسی لیے تو تم آج ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہو۔ یہ سب اتفاق تھوڑی ہے ایک ہی دعا بار بار مانگا جائے۔ اپنے اللہ کو راضی کر لو، کیونکہ جب اللہ راضی ہوگا تب ہر وہ چیز تمہاری جھولی میں لا کر رکھ دیں گے۔ بس دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔